sekalian, sebelum lahir di muka bumi masih dalam bentuk sperma di sulbi ayah kita, di tulang ekor, tulang belakang ini, dari situ keluar sperma. Ya. Waktu kita masih di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara ruh kita dan mengingatkan kepada mereka, siapa Tuhan kalian? Semua ruh ini mengatakan, kamulah ya Allah. Jadi fitrahnya manusia itu tahu siapa Tuhannya. Makanya dalam Islam, kalau ada orang yang lahir dalam kondisi, dia lahir dalam kondisi belum dirusak fitrahnya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Saya pernah dicontohkan sama salah satu dosen saya di Madinah, dan saya praktikin ke 6 anak saya, semuanya saya lakukan sama dan sama hasilnya. Beliau pernah mengatakan kepada saya, waktu itu saya masih bujang belum menikah, kalau kalian mau tahu kalau fitrah manusia itu lahir, tahu Tuhannya, coba lihat anak-anak kecil yang belum rusak fitrahnya, yang belum nonton kartun yang merusak akhlak. Seperti misal ada kartun yang menggambarkan alam manusia ini dikuasai oleh robot lah, atau di atas langit ada manusia batu, atau seperti cerita tentang orang-orang non-muslim yang dikartonkan dia adalah dewa dan Tuhan. Selama tidak dirusak dengan itu, coba tanya, bahasakan begini kepada anak Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah berumur bisa tanya cucunya, kalau ada 3 tahun, anak-anak 3 tahun yang baru bisa ngomong, di mana Allah? Tanya dia. Secara alami dia akan tunjuk ke langit. Anak saya subhanallah semua saya praktikin sama jawabannya, termasuk anak saya yang paling bungsu, sekarang 2 tahun setengah, baru bisa ngomong. Saya bilang sama dia, nah di mana Allah? Depan istri saya, dia tunjuk di atas, dia bilang di atas. Ini subhanallah saya praktikin semua karena dosen saya pernah bilang itu contoh fitrah. Makanya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya mengenal Tuhannya Allah. Fa'abawahu yuhawidanihi, nanti kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, au yunasranihi, menjadikannya Nasrani kalau dia orang tuanya Nasrani, au yumajisani, atau menjadikannya Majusi, penyembah api kalau orang tuanya Majusi. Dalam Islam juga ditekankan kalau seseorang meninggal sebelum balik, maka dia dibawa masyiatillah, dia dibawa naungan Allah. Allah akan uji hari kiamat, masih fitrah enggak kalau belum balik. Jadi biar anaknya orang kafir diuji sama Allah. Kalau masih fitrah, artinya dia tahu Tuhannya, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Ini ada disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kalau ada nanti orang yang meninggal sebelum balik, maka di akhirat diuji oleh Allah. Ujiannya adalah disuruh masuk ke neraka, dilihat patuh enggak. Karena di akhirat sudah tidak ada lagi tersembunyi, orang semua sudah tahu ini Allah Tuhan kita. Maka Allah datangkan neraka, lalu Allah suruh orang-orang ini loncat ke neraka. Patuh nggak? Yang loncat ke neraka, kata Nabi SAW, mustahil dia dimakan oleh api neraka. Nah, bentuk kepatuhan, dan Allah akan masukkan mereka dalam surga. Tapi kalau yang tidak mau loncat, berarti memang dasarnya kalau dia hidup di dunia pun, setelah balik pun dia tidak akan patuh kepada Allah. Kemudian dikatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maaf, kita bicara masalah sulbi. Firman Allah dalam surah Al-A'raf 172 membuktikan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman. Jadi ruh-ruh kita ini sudah diajak ngomong sama Allah sebelum ditiupkan ke fisik ini. Apa kata Allah kepada semua ruh? Bukankah aku Rabb kalian? Maka mereka semua, kata Allah, ruh itu menyaksikan, betul engkau Rabb kami, kami menjadi saksi. Ini jelas dalil Al-Quran menjelaskan kalau ruh kita sudah memberikan kesaksian sebelum ditiupkan ke dalam
jasad. Like, would you want to create something which can think on its own, or would Why you want would to? someone so compassionate can also Brother, be that's what something I at the tell you. same time? What you want, God has already created an angel. I'm asking you, which is better? An angel following Almighty God or a human being following Almighty God? Which is better? For me, absolutely, if I get a second chance, I would want to be an angel. Why would I risk going to Second hell? chance, correct. That's why Almighty God says in Surah Araf, chapter number 7, verse number 172, Almighty God brought all the human beings from the loin of Adam and asked them, is there one God? All agreed. Almighty God says in Surah Hashar, chapter 59, verse number 21, if Almighty God revealed the Quran on the mountain would shudder down. Almighty God says in Surah Ahzab chapter 33 verse number 72, it is the human beings who were fools who said we want to be human beings. You and I were fools. Now you cannot backtrack. Once you said you want to appear for the test, once you read the test paper. Nobody asked me. They asked Adam and Eve. No, brother. Quran says every human being was asked. And then it is washed off. This memory is washed off. If the memory is there, where is the test? Almighty God says in the Quran, do you want to be a human being? If you become a human being, you can become superior to an angel or can get inferior. If you don't want to become a human being, just pass. Even for argument's Brother, sake, even in that please let condition. me complete. You ask the question. All right, go ahead. If you sorry. interject, how will I answer? Sure, go ahead. So Almighty God asked the human beings, and the Quran says, we human beings were fools, you and I both, were fools who opted for the test. Now once you undergo a test, if you follow the commandment after free will, you be superior to an angel. If you disobey Allah, you become inferior to an angel. We wanted to pass with distinction, you and I. You told, I don't remember. Of course you will not remember. And even I don't remember. But I believe in the Quran. On the day of judgment, Almighty God says, not a single human being will object to the justice of Allah. That will come to know on the day of judgment. Only thing we'll say, please give us one more chance. Almighty God will say it's too late. Because if He wants to give you a new chance, even I'll have to come back in the world again. Again, everyone. So those who failed, He can't get only the failures. So the Quran says no one will ever object on the justice of Allah. They will request Allah, give us one more chance. Almighty God will say too late. Almighty God gives us chances in this world itself. You make a mistake, Allah gives you a chance to repent. You repent, Allah forgives you. Again you make a mistake. Once you die, only your question you don't remember is perfectly right. When you die, when you're resurrected, that time you and I will meet. Then you will say, I remember. Even I don't remember now. But I have faith in the Quran that Quran cannot be wrong, because scientifically, if you heard my lecture, 80% of the Quran is 100% matching with science. 20% is ambiguous, neither right, neither wrong. So my logic says when 80% is 100% correct and not even 0.1% of the 20% is wrong, so my logic says even this 20% would be right. I'm a scientific person, I'm a logical person. So I believe in the statement of the Quran that we chose. If you wouldn't have chosen, you could have questioned God. Why did you make me a human?